lower your body. Step best over your head. Take knee around the waist and push the hands to the floor. So currently at Tagbilaran Port kay 3:20 pa mo ang flight. Char. So may tawagan na kung flight sa airplane. Ito din pangutan na ang tawag sa departure. Or ay shipping. On our way sa Siquijor, so be ready guys. Ano ako mga bigati na kauban no. Nakita sila mo. Cruise day or voyage. Cruise. Grabe! Hindi lagi siya masagot ang shipping. Shipping. So karon about na yung Siquijor no. So bale more or less 2 hours. Tama no, ang biyahe no? Yes. Via shipping. Via shipping. Via shipment. Bale tag ano siya? 2-4 tulo mi kabuok. Environmental fee na 30. Yeah. So room tour ta mo guys, mga accommodation. Let's go. So mo ni mong akom guys, na ang pinakagwapo dire na mo na kauban. Yan. Tapos kitchen. Sila mini ref. Tapos CR of course. Oh. Very clean. At ito sa second floor. Yan. Sa second floor guys. Uy, napos like TV day. Sheesh. Here you can find a very rare species. Ang ilang second floor. La 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 la. Shipong time. Let's go. One more time. Gumaya lang. Ay, try na ko na ay. Basta. So, Naduhay niya sa atin. Take me out, I wanna see big, big lights, they shine on me. I wanna lay my morning guys, so day 2 sa Siquijor. Bali, medyo anong weather, not giving. Very gloomy. The weather is not weathering. Actually, ano din no, fiesta Tomorrow. sila So, gahapon. Tomorrow pa. Tomorrow? So kagapon murag ano ra to kanang murag bisperas ana nila no. Dili guys siya. I mean, underwhelmed sa ilang ano, dili kay daghang tao pero fights kay gani no kay Oh, laid back ra kayo laid po. back ra Chill. kayo. Okay guys, so first stop for the day, Kapitanan. So ano na siya dire ka ng broomstick. Ano? Ano na siya guys, so. Ano ba? Hello. Kusgag ambak ha? Ikaw na Jay. Ikaw na. Dili ko maambak. Di ka mambat. Ko kamera duwa. Kana. Ay. Nice kuya dire guys, oh. Tarunga. Carlos Yulo. 1, 2, 3, jump. Lagi ka. Ay!
Sigata ay. Ina. Nya. Ang mana ni? Yes. Ay, oh, sheesh! Sumbuhon. Oh. Mga estudyante. Pero asa pwede ang parking? Nice kayo guys. Very old, I believe. Very old. Ito lang entrance? Yes. Hey. Kambugahay Falls at Sikihor guys. Tinaw kay tubig. Uy, ka-slide. What? Go! What? Ano? Yay! So, we are on to the next. Kaya pa, boss? Kaya pa kaayo. Ano ba? Uy, luya-luya. Ay, kamata na yun. Level 1 pa lang to, guys. Ha? Lingaw kaayo. Level 2, level 2. First honor. Lo, grabe siya, oh. Oh. Let's go! Wait! Hey! Big, big lights, they shine on me. I wanna lay my head and feel the beat. That's my way. That's my way. So, nami karon sa Bulawan Underground River. Okay. Sige, go. Tapos, bawal mag-glasses. Oh. Bawal mag-sandal. Oh. So, sige guys. Bye-bye sa Let's Go Explore Asa ang It. sunset? Hey! Dala. Dili di ka mabuhi sir? Wala di pantat diri ha? Naa sir, pero wala diya gid sa Okay. Dili mabuhi ang mga isda. balik yan ng Davao. Eh, ikaw muna eh. Sigurado ako may plano yan sila na babalik dito para kunin mo lahat ng Pagbakit naman, nanay brush. Nakakala ko dali. Ayan ako, napakaraming ko. Kanang puti yan? Saan ba ng puti? Nagsunod na sila, mag-video ko ninyo. Sir, pasasali ko sa inyong phone ha. Hindi na lang pakalaw ko na. Okay. Ikaw muna eh. Yay! Tara na. Go for it. Bahala ka diyo. Ma'am, tingnan niyo ma'am kung gaano kalalim yan. Ayoko tignan. Wala siya ibats dili ma'am na kapuyo ma'am. Eh, dili man sila ka-afford din ma'am per night. Wala sila sa natin, no, sir ha? Tag 50k ang per night nila ma'am, kung stay sila. Kung naman nakita ninyo, sir, ma'am, labats dili ma'am ka na. Ako na. Anak yan ni Manny Pacquiao. Ayaw bira ako sinilas lang. Kayo lalong kayo, ano mo balik? John, baliktad ka dyan, Roy. Dapat ikaw na sun. Ayaw siya paglingi ko eh. Ay, kabalaka sir. Oy ma'am, malumos ka magiging katawa. Gani. Uy, John Roy. So guys, grabe kayo. Hindot good.
Nice, yan ang ina. Nice kayo diri sa Sambulawan. Pero dako kay factor. Unong sa, sorry Huh? love. Sorry love. Yeah, words. Hadlok gid to. Easy. Pag mo to magsiguro pag ato jud mo diri sa Sambulawan. Sambulawan. Underground. Underground River. At first bagid abi na ko ba na marag dili worth it pero nindot man day, no? Okay ba siya? Experience Oh, mo. dako pag factor ang tour guide. Oh, dako factor jud nalingaw jud kung boring pa to. Wala jud. Grabe. Old Balete tree. 400 years old na daw ni siya. Abi pa na sila. Unsa to? Okay, okay. Dagko kayang kubal ni John Roy kita ano Okay, okay, okay. Kato dako kay bay. shit John Roy. Kaudon mo akong Lo. Lo. comfortable ka. Sige na, go. Hello. Alay. Uy, lain sa du. Ayun sa line. Guys, naanami sa Pitogo Cliff. Clip. Tapos medyo our battery is depleted na. Hey ka muna. Oh. Sheesh. Uy, Adri. Bali ba to? Boss? Boss? Bossing! Kumustang buhay? Kuya. Awa si kuya guys. Grabe. Buwis buhay guys. Di na mabayaran guys oh. Grabe oh. Face the fear. That's my way. That's my way. It's not a big thing, but it's so hard. Now that you've touched my Natakaroon sa Lilibet Pan de Bisaya. So, try na to ilang pandri. Ayu. Chill kay Dremen. Huh? Mura ka na sa balay ba? Maligya ka na, boss? Live kayo. Monggo. Galbaro. Tinalay. Cheese bread. Tapos man siya, munggo. Monggo. Nice to do. Uy, Oh, wala nasuko na siya. Wait lang good. Grabe ka sa akin. What's Ay lang this? pulot dabay kung di ni mo bet. Ay, nahurot. Lamay ba? Pero siya kitipid, ano? Ay, humok siya ba? Ah, this one I think is yummy. Sige daw. Koko man eh. Oh, panty koko niya. Ano siya biko? So mana siya guys, ang Kang Isok House, one of the oldest
house there is sa Sakihor. It's made by the indigenous people living in the area. Mm. It's made of Nika hut. Sumoto. Kapit lang yung diri. Where are we now? Salagdoong Beach. Yeah. Energy. Energy level check. I can do this. Oh, shit. Oh. Nice. Grabe ka sa akin. Nice ah, uy. Sa Kawayan Beach Resort. Sabat ni sa tourist spots dere. Oh, rinduta. Ay, guys.